na, spin the wheel. Last na matitira magiging alay for December, sikat pa. Okay, spin na natin, men. Eh, mukhang maswerte si Renz. Patay! Ayun, tanggal si Renz. Okay. Next, spin natin. Uy! Uy! Oh shit! Wala, tanggal ka ba ni Manny? Apat na lang, ha? Oh shit! Galing! Tayo dyan. Sino na lang ba to? Si Boss K. Carlo. Sige, G. Tatlo na lang, men. Uy, shit! Tanggal si Carlo. Okay. Eto na, moment of truth na. Last na matitira alay sa sikat December, ah. Oh, shit. Oh, shit. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ayan na. Last na natin.